السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 151 و 152. يعني عندنا هنا برودكسيون دو ليكري. إذا décrire un paysage, décrire le comportement des usages، يعني وصف مناظر الطبيعة، وصف سلوك المستخدم أو الإنسان. أولا j'observe et je découvre. عندنا هنا واحد petit texte que la montagne est belle. Dans la vallée on aperçoit les pics recouverts de neige. Dans la forêt on entend toc toc toc. C'est le pic qui frappe le tronc des arbres de son pic pointu. Ne bougeons pas, il s'envolera. Essayons de l'attraper. يعني غنشرحو هاد النص الصغير. كم هو جميل الجبل. من الوادي يمكننا أن نرى طيور مغطاة بالثلوج. في الغابة نسمع طق طق طق. إنه نقار الخشب يضرب جذوع الشجرة بمنقاره الحاد. دعنا لا نتحرك، سوف يطير بعيدا. دعونا نحاول الإمساك به. عندنا consigne تعليمات. Anti-don de l'image et des textes décrit en déligne le paysage et le comportement des deux enfants. يعني باستخدام الصورة والنص صف في 10 أسطر المناظر الطبيعية وسلوك الطفلين. J'observe l'image et je lis le texte. يعني ألاحظ الصورة وأقرأ النص. يعني النص راح قريناه. Je lis la consigne pour exécuter la tâche demandée. أقرأ التعليمات لأداء المهمة المطلوبة. ثانيا je manipule et je réfléchis. Quel est le genre de ce texte؟ يعني ما نوع هذا النص؟ إذا نوع النص هو وصفي، يعني descriptif. Je relève les éléments qui peuvent me servir pour décrire le paysage. يعني ألاحظ العناصر التي يمكن استخدامها لوصف مناظر الطبيعة أو الطبيعية. إذا إلا جينا رجعنا يعني للنص اللي داز، يعني كاينة بيل la montagne est belle. ثالثا je retiens. Pour décrire un paysage, je dois le situer dans l'espace, son lieu, ses axes, énumérer ses composantes, décrire ses caractéristiques, ses composantes, arbres, verdure, montagne. Pour décrire le comportement des usagers, je dois décrire les personnes en présence, dire ce qu'ils font et le juger si bien ou bien si mal. لوصف منظر طبيعي يجب أن تحديد موقعه، مكانه، مدخله، قائمة مكوناته، وصف خصائصه،
مكوناته يعني أشجار، خضرة، جبل. لوصف سلوك المستخدم أو الإنسان يجب يعني وصف الحاضرين، أن تقول كل ما يفعلونه وأن تحكم عليهم يعني بجيد أو سيء. رابعا je m'entraîne à j'écris le premier jet de mon texte dans lequel je décris. يعني هنا عندنا le paysage, sa situation, ses composants, ses axes. إذن هنا قال لك أكتب المحاولة الأولى من النص الذي أصفه. عندنا هنا المناظر الطبيعية، موقعها، مكانتها، ومداخلها. Le comportement des individus en présence sur les lieux. Je dis ce qu'ils font, ce qu'ils disent، يعني سلوك الأفراد المتواجدون في المكان. أقول ما يفعلونه وما يقولون. Ce qu'ils ont envie de faire، leurs gestes nuisibles ou utiles. ماذا يريدون أن يفعلوا، تصرفاتهم الضارة أو المفيدة. أعطي رأيي. B. Je collabore avec mon groupe et liste de mots et d'adjectifs se rapportant à la nature. يعني باء أعمل مع مجموعتي لإنشاء قائمة بالكلمات والصفات التي تتعلق بالطبيعة. خامسا je m'évalue. Je présente ma protection au professeur et à mon groupe de travail. يعني أقدم إنتاجي إلى المعلم وإلى مجموعة العمل الخاصة بي. Je prends note de leurs remarques. يعني أحيط علما بملاحظاتهم. Je profite de la correction collective pour corriger mon travail. يعني أستفيد من التصحيح الجماعي لتصحيح النص الخاص بي. J'écris la deuxième jet. Je le présente en classe pour participer au concours de la meilleure production. يعني أكتب محاولة الثانية أقدمها في الفصل المشاركة في مسابقة لأفضل إنتاج. إذا إحنا عندنا واحد يعني هذا الإنتاج اللي درنا إحنا. Deux enfants pique-niquaient avec leur père dans les bois, près d'une haute montagne. كان طفلان يتنزهان مع والدهما في الغابة بالقرب من جبل عالي. La vie était magnifique, avec de grands arbres verts et des montagnes enneigées. يعني كان المنظر جميلا حيث الأشجار الخضراء الطويلة والجبال المغطاة بالثلوج. Ils ont marché sur les arbres et tout à coup, ils ont vu un oiseau picorer l'arbre avec son pic. ساروا تحت الأشجار وفجأة رأوا طائر ينقر على الشجرة بمنقاره. Ils se sont tranquillement approchés pour le rattraper. وفجأة يعني اقتربوا بهدوء ليقبضا عليه. Mais il les remarqua et s'envola loin d'eux. لكنه لاحظهم وطار بعيدا عنهم. Le père avait ce qu'il faisait. Il aura dit ce qu'il avait fait. Il aura conseillé de respecter la forêt et les oiseaux. Ce que les deux enfants ont fait était un mauvais
travail. La forêt doit être respectée. رأى الأب ما فعلاه وأخبرهم يعني بما فعلوا ونصحهم باحترام الغابة والطيور. ما فعله الطفلان كان عمل سيء، يجب احترام الغابة. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 151 152. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.